Btr सरखनि अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों गामि ओनसोलाव मैगं फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरनो Btr सरखारा 5,000 रांनि अनसुंथाइ राननानै होदों। गरेस्वर ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि देबजित ब्रह्म बिथांनि आफाद सामलायनायाव दिनै Btr सरखारा मोनफ्रोमबो बियाबावनो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों गामि ओनसोलनि 200 फालांगि बिथांमोननो 5,000 रांनि चेक राननानै होनाय बायदियै दिनै 30 नं गरेस्वर बियाबावबो एमसिएलए बिफाननिफ्राय 200 गामियारि गोरिब फालांगि बिथांमोननो 5,000 रांनि चेक राननानै होदों। बेनिनो ओबिसिनि थाखाय आलादायै 43 आरो बिटिआरनि नमिनेटेड एमसिएलए सम्पापुति डेका बिथाङा 30 नं गरेस्वर बियाबनि गोरिब फालांगि बिथांमोननो 220 फालांगि बिथांमोननो 5,000 रां राननानै होयो। बे अनसाय बिथांखिनि चेक राननाय हाबाफारिनि गेजेरजों 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथाङा बाहागो लानानै प्रमद बर'नि दैदेननाय Btr सरखारनि माखासे रायजो राजानि थाखाय बिथांखिफोरखौ बे मेलनि गेजेरजों रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो लामा दालां बायदि बायदि बिथाङा जौगानायनि खामानिनि सायाव गुवारै बिबुंथिनि गेजेराव बुंथिनानै बे चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि नमिनेटेड एमसिएलए हेमन्त कुमार राभा, मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि खगेन देखा, मिरु आइजो इउपिपिएलनि नेहाथारि हेलेन सरगियारि, तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि प्रबिन बर'नि दिपेन नार्जारि, गरेस्वर ब्लक लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि सदानन्द बर', गरेस्वर ब्लकनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि रमेन नार्जारि आरो मोनफ्रोमबो बिसिडिसिनि मासिगिरि आरो इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि बिथांजों लोगोसे साफ्रोमबो मावथि आरो अनसाय बिथांखिनि साफ्रोमबो बिजाथिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। समष्टि अंतर्गत आमार Btr सरकारों फालरफ्रा अनसाय बिथांखि नामरे 264टा चेक वितरण कार्यसूची आमी लोआ होइसिले। कार्यसूचीखনৰ मुख्य अतिथि हिसापे आमार नमिनेटेड एमसिएलए माननीय आमार हेमंत राभा डांगरिया आहिছিল और लगते आमार सम्पापति बाइदेउ डांगरियानी आमार समष्टित 20 चेक दियातो धार्य करिছে और तारे হৈ माननीय आमार केंद्रीय सम्पादक खगेन डेका डांगरिया आहिছিল और সেই कार्यसूचीखনৰ যিখিনি আমি চেক বিতৰণ কৰিছে গোটেইখিনি মানে आमार हिताधिकारी उपस्थित হৈছে। तार कारण मैं जी कथा चिंता करी आमार माननीय Btr चिफ डांगरिया माने अनसाय बिथांखि नाমৰ जी चेक वितरण दिले चेक दिसे এইটো কাৰণে मैं Btr चिफ डांगरिया मैं धन्यवाद ज्ञापन करिছোঁ और माननीय आमार অসমৰ मुख्यमंत्री डांगरियार नेतृत्वत इउपिपिएल और बिजेपि सरकार जेतु होइছে यार যথেষ্ট आँचनी तैयार कर निजाबबीयाके लॉन्च करातो खूबे प्रशंसनीय। जेनेका ज्ञान सोरां बिथांखि, माइनाव सोरां बिथांखि, आलारि सोरां बिथांखि, लाखपति महिला आइ माइनाव बिथांखि এই आँचनीबिलाक जी लॉन्च करिছে हिसाबे लॉन्च करा मात्र নহয় जेहेतु दियातो আজি बास्तव राइजे देखा पाइছে और हिताधिकारीয়ে 264टा যিখিনি মানে চেক বিতৰণ কৰিলে এইটো আমি সভা পাতি দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পিছতো আমাৰ আই অনসাই বিথাংকিও 2 দিন পিছত যেহেতু আমাক মানে হিতাধিকাৰী সকলক নাম মানে যুগুতাই কিনে দিব দিছে সেইখিনি আঁচনিবিলাকো 2 দিন পিছতে আহিব। তাৰ বাহিৰে প্ৰায় ভাগ যিখিনি ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা যিকোনো শিক্ষা অনুষ্ঠানে হওক বা হেণ্ডলুমে হওক, এডুকেশ্যন সেক্টৰে হওক, ইৰিগেশ্যনে হওক, যি মানে 39টা ডিপাৰ্টমেণ্ট এই 39টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰায় ভাগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মাননীয় আমাৰ Btr চিফ নেতৃত্বত আমি আঁচনি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। और ये जी अनुष्ठान आम चेक वितरण करिছে এই অনুষ্ঠানখন आमार बडोलैंड गेस्ट हाउस काम माने एमसिएलए अफिस यार नामतो आमार Btr चिफ महोदय धार्य करिছে आँचनी धार्य करी माने 50 लाख टका यार धार्य करा होइছে। 2 दिन पिछर अफिशियल प्रसेस जेहेतु चलिছে ये अर्डार ओला पिछर ही काम करा हब और तार बाहिरे 2 दिन आगते आमी गरेश्वरर इरिगेशनर माने डिपार्टमेंटर कम्पाउंडर भितरत एटा गेस्ट हाउस पाबले सक्षम होइছো। ये 96 लाख टकार एटा गेस्ट हाउस आमी पाबले सक्षम होइছো और आमार जी PWD अफिस এই অফিসৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু फाइल आमार मव हो आछे 2 दिन पिछतो आमार अफिसखन निर्माण करार किछु आँचनी आमार आहिब
আৰু তাৰ বাহিৰেও যিখিনি মানে সৰু সুৰা সমস্যা ৰাস্তাত সৰু কালবাৰৰ কাৰণে আমি যাব পৰা আদান প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ SOPDৰ এইবাৰ 5টা কালবাৰ দিয়া হৈছে মানে SOPD ফানৰ পৰা আৰু তাৰ বাহিৰেও নলেজ চেণ্টাৰ হিচাপে আমাক 5টা দিছিলে 10 লাখকে মানে 5টা নলেজ চেণ্টাৰটো দিয়া হৈছে আৰু তাৰ বাহিৰেও আমাৰ যেটো অডিটৰিয়াম হল হিচাপে 1 কোটি টকাৰ যেটো মানে অডিটৰিয়াম হল নামৰ 1 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু তাৰে আগত মই কৈছিলোঁ কিছু মিডিয়াৰ আগত আমাৰ যেটো মানে BLTৰ অধ্যক্ষ মানে যেটো মানে শহীদ মাননীয় মানে শিলাগাং বসুমতাৰী নামত 5 কোটি টকাৰে ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰাৰ নামত এই আঁচনি ধাৰ্য কৰা আছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়োৰিটি লিষ্টতে এনেকা আঁচনিবিলাক কমিও মোৰ সমষ্টিত মানে 80কে বা 100 কোটি টকা এই 2.5 বছৰত কিছু কাম হোৱা বুলি মই ক'ব পাৰোঁ যিয়ে নহওক মই দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই আমাৰ সমষ্টিত যিখিনি ফাণ্ড আমি পালোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ BTRৰ চিফ মহোদয়ক মোৰ সমষ্টিৰ ফালৰ পৰা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু চলি আছে এই চৰকাৰৰ ভিতৰত যিখিনি আমি কাম কৰিব সুযোগ পালোঁ মই MCLA হিচাপে যিখিনি কাম কৰিবলৈ সুযোগ পালোঁ তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গতিকে MCL ছাৰক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই এজন গভছাৰ PCDCৰ বাসিন্দা হওঁ গতিকে মই 5000 চেকখন পাই পেলাই বৰ আনন্দিত হৈছোঁ 5000 আছে থেংক ইউ চেকখন পাই পেলাই বৰ আনন্দিত হৈছোঁ মই